السلام عليكم الحلقات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان. اليوم غادي نوجدوا ان شاء الله العسل باش نديروا الحلوى والمعسلات كاملين، المقروط، البليغات، جميع المعسلات كتصلح. يلا غنبدا معكم ونعطيكم المقادير. انا غندير على حساب 3 كيلو ديال السكر. Bonjour les filles, je vais faire aujourd'hui le sirop pour tout ce qui est choubakia, macarotte, brewat. Alors pour ça, moi je vais faire pour 3 kilos et chacune fait comme il faut, soit 1 kilo ou 2 ou 3 ou 4 ou plus, ça dépend de ses besoins. يلا بسم الله نعطيكم المقادير. عندنا 4 ديال الدوائر ديال الليمون، 4 tranches de citron، عندنا 3 ديال الدوائر ديال البرتقال ولا التين، حنا نقولوا التين، 3 tranches d'orange، عندنا 3 باك ديال لو سكر، 3 باك دو سكر 1 كيلو شاكين، 3 كيلو السكر، عندنا 30 الماء، 1 لتر دومي دو، عندنا هنايا المسكه الحره غندقوها من بعد باش نديروها، دو لا غوم ارابيك مي سي بور لا فان ولا راجوتري ان شاء الله. عندنا جوج ديال عواد القرفه، دو باتوني دو كانيل، عندنا جوج ديال باديانات، دو انيس ايطوالي، عندنا خنيشه ديال اتاي، ساشي دو تي، وعندنا فاصمه الفرماسيان هكذا نقيه، une compresse stérile ولا نديرو في الثوب sinon mais dans un tissu propre. Et voilà, et là maintenant on va passer à l'étape suivante. Bismillah. C'est parti pour la préparation. Alors نبداو التحضير. نشري العافيه الكوكوط، انا غنديرها في الكوكوط بالماء. يلا نخليوه حتى يذوب السكر، نحركو، يلا نحركو باش تذوب مزيان سنيده مع الماء. اللي عندهم القلب السكر يقدروا يديروا بالقلب السكر، حنا عندنا غير سنيده ولا المورسو، كلشي كيصلح فيه، انا كنديرو في اي حاجه كيجي مزيان. Là je mélange jusqu'à que le mélange se dissout, il y a plus de sucre. Et après, vous pouvez le faire avec le sucre en morceaux. Si vous n'avez pas le sucre en poudre, vous pouvez le faire avec le sucre en morceaux. On va attendre que ça commence à bouillir. Et là, on va fermer, Inch'Allah. On va fermer, on mettra le couvercle. Et à partir de là, on comptera 45 minutes. 45 minutes parce que là, moi, j'ai mis 3 kilos. Après, ceux qui mettent moins, ils regarderont le temps. Il faut diminuer un petit peu. Et ceux qui mettent plus, ils prolongeront aussi la cuisson. يلا انا من بعد ما غنشد الطاوه غنحسب 45 ديال الدقيقه، غادي نديرها على عافيه مهيله، ماشي ما مجهداش وما قليلاش، ما بين وبين موين. وديك الساعه على حساب لازتو السكر، لا درتو بزاف ديال السكر زيدوا في الوقت، ولا درتو شي قليل نقصوا في الوقت، عندكم ميزانكم، ومره بنادم يحل ويشوف شنو كاين. ها هي دابا لين مبقى لها والو، كيولي الماء علين صافي. Voilà, maintenant il a presque fondu. L'eau il devient clair. إلا قدرتو توجدوها نهار قبل وباش تعرفوا القوام ديالها كي داير، حيت متى كتبرد عاد تعرفوا واش خرجت لكم قاصحه ولا جاريه ولا. من الاحسن لازم يديرها نهار قبل ولا يومين كاع، ولا اللي عنده الوقت يديرها عاد يدير الحلوى الشباكيه باش يعرف كيفاش داير. Et le mieux c'est de la préparer à l'avance, une journée ou 2 jours à l'avance, comme ça on sait, une fois qu'il a refroidi on saura la texture, parce que là quand il est chaud on ne sait pas, et il vaut mieux la laisser refroidir pour savoir la texture. Et pour la recette de choubakia, il y en a qui m'ont demandé pour les amandes et les sésames. Les amandes et les sésames, ils étaient crus, je les ai passés juste un petit peu au four
pour les torréfier un petit peu, pour enlever juste l'humidité, c'est tout. Hein. Et après, il faut les passer à la machine comme ça, parce que si on les met vraiment crus, après ça va devenir une pâte. Hein. Alors, juste un petit peu au four. على حسب الشباكيه كاين اللي يطلبوني واش اللوز والدجاجه محمرين لا ما محمرينش. دوزتهم غير في الراني، بستهم غير شويه ودوزتهم في الماشينه طحنتهم باش ما يتعجنوش ليكم. فوالا هي بدات كتغلي، دابا غنطرقوا عليها. Voilà, il a commencé à bouillir. Maintenant, on va fermer la cocotte et on la laisse cuire. Hein. Pour moi, je vais la laisser 45 minutes. Et ça dépend aussi de la cocotte. Il y a la cocotte avec la sfara, le truc. Il y a la cocotte express, ça dépend de la cocotte. أنا غادي نخليها تغلى 45 دقيقة. وكل واحد على حسب الكوكوت اللي عنده. كاين اللي عنده كوكوت بالصفارة، كاين اللي عنده اكسبريس. عينكم ميزانكم. نتوما مرة شوفوا حركوها شوفوا واش ما تخليوهاش تحرق. يلا نتلاقاو من بعد. يلا دابا ضفينا على العسل. ها كيفاش كتكون. خاص هذاك الدوائر الليمون يكونوا حمار وكاع مع الجناب هنايا. شفتي كي ولاو حتى كينشفوا. وكيدير كدير واحد الكشكوشه بحال اللي واحد الكشكوشه شويه حمراء. il faut que les tranches de citron deviennent bien dorées là sur le côté. Hein. Zoom un petit peu. Voilà. Là, ça veut dire qu'il est bien cuit. Hein. Voilà. Et là, il y a une étape en fait. Moi, à la fin, je rajoute un verre raté de la fleur d'oranger. كنزيدو عليه كاس ديال المزهر. منين نطفيو عليه ونساليو الطياب كله غنزيدو عليه الكاس د المزهر. ملي نزيدوا المزهر عندكم كحزوا وجهكم وديروه من بعيد راه حيت كتطلع لك شكوشه مجهد. كتلقى الاخر العسل سخون وكتكبوا فيها المزهر بارد راه كتجي واحد الرياكسيون كتطلع لك شكوشه. Les filles, quand vous mettez la fleur d'oranger, faites attention. Hein. Éloignez-vous parce que sinon il y a une réaction, c'est jamais. Avec les bulles, c'est pas mal. Hein. Et là, je rajoute la gomme arabique moulue avec le sucre. فوالا كنزيدو المسكه الحره مدقوقه مع السكر ونخلطو. دابا راه صافي، دابا راه وجد. خصو يدير هذيك الشكوشه. il faut qu'il y a vraiment cette mousse là. Là il est prêt. صافي دابا ساليناه. غنخليوه يبرد ونوريكم القوام ديالو كي جاي. Là j'ai fini. Je vais les laisser refroidir et je vous montre après la texture. كتسمعوني كنهضر العربيه والفرنسيه راه حيت الصراحه حنا في هاد البلاصه فين كاينين حنايا كنهضروا الفرنسيه ومع كاينين البنات اللي ما كيفهموش العربيه والريفيات حتى هما ما كيفهموش. كاينين شي ريفيات اللي ما كيهضروا غير الريفيه ولا الفرنسي. هذاك الشيء علاش كنهضر الفرنسي باش يفهموني شنو كنقول. Et si jamais vous vous posez la question pourquoi je parle moitié arabe, moitié français, il y a des filles qui ne comprennent pas l'arabe et il y en a qui ne comprennent pas le français. C'est pour ça que je fais les deux langues en même temps. Hein, parce que j'ai des gens qui me suivent du Maroc. Il y en a qui sont ici, ils ne parlent pas bien l'arabe. Ou il y a aussi les fillettes qui ne parlent pas l'arabe. C'est pour ça que je fais les deux langues. Voilà. هي العسل من بعد ما بردات كتجي خاصها تكون خاسره شويه ما تكونش جاريه باش تجيبيها الحلوه زوينه. منين تكبوها هكذا ما تقطعش. تهود خيط واحد شي. voilà le sirop de glucose ou le miel, le faux miel quoi. Mais une fois qu'il a refroidi, il faut que ça soit un petit peu épais. Voilà, la couleur elle soit bien dorée. Hein. Là, je sais pas sur la photo si vous la voyez la caméra c'est les rouges ou comment on dit. Oui, il est bien. Il est bien. Voilà, la couleur. Et quand vous faites avec la louche comme ça, il faut que ça descend, il faut pas que ça coupe. Hein. Voilà, tu vois. Et je vais en faire. Hop. Voilà. وصلنا لنهاية الحلقة. نتمنى انها تعجبكم وانكم تجربوا هذا العسل وصدق لكم. J'espère que la vidéo vous a plu et que Inch'Allah vous allez essayer la recette et que vous allez bien la réussir.
Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, si vous avez besoin que je vous poste quelque chose en particulier, vous me le dites. Les recettes qui vous intéressent. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de liker ma vidéo et de la partager avec vos proches. ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديالي تبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم، ديروا لايك وقولوا لي شنو بغيتو ندير لكم في الايام القادمه، شنو هي الوصفات اللي يعجبوكم. شكرا، ليله مبروكه، السلام عليكم.